निज पकेटरे दुईटी लवंग रखिदिंतु ग्यारंटी देउची तुम प्रेमिकार निद हजिजिब राति दिन घर को डाकिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी दुईटी लवंगरे झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झील को अति सहजरे पटेई पारिबे। सुंदरी पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। आज्ञा हाँ, एही वशीकरण करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा कोनोसी प्रकार पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी घरे बसी बसी निज पसंदर से झील को पटेई पारिबे। केवल आपणकू दुईटी लवंग निज पकेटरे रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण दुईटी लवंग पकेटरे रखिबे सेपटे तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन तुमको फोन करिब, रूम को डाकिब, जहा चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण झील पटेइबाकू चाहुचंती, सुंदरी पड़िशा घर भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू एमिति एक सहज घरे वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोग रे आपण केउं भी कुआरी झील बा सुंदरी विवाहिता नारी को निज बसरे करि पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। जदि केउं झील आपण को धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहा को भल पाउची, आउ आपण से झील को पाइबाकू चाहुचंती, तेबे आजी दुईटी लवंग पकेटरे रखि दियंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसीब, आपणक पाद तले पड़िब, आपणको भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिब कि आपणको न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि परिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाको आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, चालंतु जानिबा। विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि परिबे आउ तार लाभ पाई परिबे। तेबे चालंतु जानिबा एही वशीकरण आपण केमिति करिबे। वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि नियम विधि जानि रखंतु। आपणकर वशीकरण 100% काम करिबो। वशीकरण कोन पई करा जाय? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारु अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि परिबे। किंबा जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची, आपणकर घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि परिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेई थाए कि आमर शत्रु शक्ति रे आउ पैसा रे आमठारु बलवान हेई थाए, आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि परिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा, निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा। माने आपण जेउ झील बा स्त्री को बसरे करिबा को चाहुचंती, तार दिमाग रे निजर भल पाइबा को पहुंचेबा। तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु गोटे छोटिया कथा मने रखंतु। मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण इ एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपण को एही वशीकरण विधि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2ଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ପଟିଯିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବାଳକୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, 7 ଥର ସେ ଝିଅର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଝିଅର ବାଳ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ସେଇ ଲବଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଳିଦେବେ। ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ବାକି ଯାହା ବି ବଳିକି ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ।